नमस्कार बंधुगण मु अच्छी आपणकर साथी। आज आम कथा 30 नवेम्बर रु 6 डिसेम्बर पर्यंत साप्ताहिक राशिफल विषय रे आरंभ करुछु। मेष राशि ठारू मेष राशि बालों सप्ताहर आरंभ बहुत भल देखा जाऊ नहीं। सप्ताहर आरंभ में अଯଥା टेंशन और अଯଥା चिंता आपण को असुविधा पकाई पारे। सप्ताहर मझिरु परिस्थिति भल होगा लगुच, तथापि यही सप्ताह धुआंधार दौड़ा दौड़ी बहुत रहिबो। कामर चाप और दबाव आपणक उपरे रहिबो। टंका संपर्कित मामला आपणक पई मोटामोटी भल देखा जाउछि एवं सप्ताहर अंतरे क्यारियर रे किछि परिवर्तन होई पारे किंबा आपण किछि परिवर्तन करने को चेष्टा करुछंती तो से मामला रे सफलता मिली पारे। मोटामोटी सप्ताह को मध्यम कहिहेबो। एही पूरा सप्ताह रे जदि आपण सूर्य भगवान को जल अर्पण करती तेबे आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे चलंतु जिबा देखिबा वृष राशि। वृष राशि व्यक्तिविशेषक पई सप्ताह मिश्रित देखा जाउछि। सप्ताहर आरंभ भल देखा जाउछि। टंका लाभ होई पारे, क्यारियर रे लाभ होई पारे। सप्ताहर मझिरे स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। सप्ताहर मझिरे परिवार रे झगड़ा न हेउ, अଯଥା अशांति न हेउ, एहार ध्यान रखंतु। सप्ताहर अंतरे आपनको उपहार और सम्मानर लाभ मिली पारे। किछि लाभकारी यात्रा होई पारे। बहुत दिनरु जो जिनिस को नहीं चिंता रही से चिंता एही सप्ताह अंतरे दूर होइजिबो। एही पूरा सप्ताह रे शिवजी को जल अर्पण कले आपणक पई बहुत भल हेबो। एबे चलंतु कथा हेबा मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तिविशेषक पई सप्ताहर आरंभ आपणक पई बहुत भल रहिबो। बहुत रहिथिबा काम पूरा हेबो। क्यारियर रे सफलता मिलिबो। पद प्राप्ति एही समय रे आपणको होई पारे। पूर्व तुलना रे स्वास्थ्य मध्य एही सप्ताह रे भल रहिबो। टंका आसीबो किंतु टंका खर्च एही सप्ताह रे आपणको असुविधा रे पकाई पारे। सप्ताहर अंतर यात्रार जोग रहिछि किंतु यात्रा रे सावधान रुहंतु। ठंडा काश ज्वररू वंचित रुहंतु। एही पूरा सप्ताह रे भगवान गणेशଙ୍କ पूजा कले आपणको पई बहुत भल हेबो। एबे चलंतु जिबा कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिविशेषଙ୍କ पई सप्ताह आपणको पई बहुत भल देखा जाउछि। धीरे धीरे परिस्थिति भल हेबो। मानसिक चिंता मानसिक टेंशन दूर हेबो। क्यारियर बाधा दूर हेबो एवं क्यारियर रे उन्नति हेबो। कौनसी पुराना बंधु ठारू संपर्कर लाभ मिली पारे। क्यारियर और टंका मामला रे सप्ताह रे अंतरे रहिथिबा गुरुत्वपूर्ण काम पूरा हेबो एवं टंकार लाभ मिलिबो। तेणु सप्ताह आपणक पई बहुत भल। एही सप्ताहर उपयोग करंतु आपणक पई भल हेबो। पूरा सप्ताह रे जदि हनुमान चालीसा पाठ करंती तेबे सप्ताह शुभ रहिबो। एबे चलंतु जिबा सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिविशेषक पई सप्ताहर आरंभ रे स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। दुर्घटना और आघातरू सावधान रुहंतु। अଯଥା परिवार रे किछि झगड़ा न हेउ, एहार ध्यान सप्ताहर आरंभ रे रखंतु। बाकी सप्ताह आपणक पई मध्यम रहिबो। टंकार मामला मोटामोटी ठीक रहिबो। संपत्तिर असुविधा सप्ताहर अंत सुधा 100% दूर होइजिबो एवं सप्ताहर अंतरे पारिवारिक और क्यारियर असुविधा दूर हेबो। एही सप्ताह रे क्रोध और वाणी उपरे नियंत्रण रखंतु। गाड़ी चलाइबारे सावधान रुहंतु। एही पूरा सप्ताह रे सूर्य भगवान को जल चढ़ांतु तेबे आपणक पई भल हेबो। एबे चलंतु जिबा कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तिविशेषक पई सप्ताहर आरंभ भल देखा जाउछि। चाप और टेंशन कमी जिवो। आर्थिक अवस्था रे उन्नति हेबो। सप्ताहर मझिरे स्वास्थ्यर ध्यान रखंतु। सप्ताहर मझिरे आपणकर दौड़ा दौड़ी बढ़िबारे। सप्ताहर अंतरे काले कामर बाधा दूर हेबो। होई पारे किछि गाड़ी किंबा संपत्तिर लाभ हेबो एवं सप्ताहर अंतरे क्यारियर संपर्कित किछि सफलता आपनको मिलिथिबो। एही सप्ताह मोटामोटी मिश्रित अछि। आराम रे चलिले जिनिस भल रहिबो। पूरा सप्ताह रे शनि मंत्र जप कले आपणको पई भल रहिबो। एबे चलंतु जिबा तुला राशि। तुला राशि व्यक्तिविशेषक पई सप्ताहर आरंभ आपणको पई भल देखा जाउछि। रहिथिबा काम पूरा हेबो। टंकार लाभ हेबो। सप्ताहर सम्मान उपहारर सम्मानर लाभ मध्य आपनको मिलिबो। एही सप्ताह रे क्यारियर असुविधा दूर हेबो।
ଏବଂ ଟଙ୍କାର ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। କୌଣସି ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତତା ବଢ଼ି ରହିବ। ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲାଭର ମାମଲା ରହିବ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ଯାତ୍ରା ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ଡାଇଜେସନ୍ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହି ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ବିଛା ରାଶି। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ଆସିଥିଲା ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ନୂଆ ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିପାରନ୍ତି। ଚାକିରିରେ, ବ୍ୟବସାୟରେ, ରହିବା ଜାଗାରେ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଟଙ୍କାର ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ ମାମଲାରେ ତେଜି ଆସିପାରେ। ରହିଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ହୋଇଯିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ରହିବ। ଏହି ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ, ଟେନସନ୍ ହୋଇପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣାର ସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ। ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ 2-3 ଦିନ ଶାନ୍ତି ରଖନ୍ତୁ। ସପ୍ତାହର ମଝିରୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଟେନସନ୍ କମିବ। ଆପଣଙ୍କ କାମର ପ୍ରଶଂସା ହେବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ଲାଭ ଏହି ସପ୍ତାହର ମଝିରେ ହୋଇପାରେ। ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ଉପହାର ଓ ସମ୍ମାନ ଲାଭ ମିଳିବ। ଟଙ୍କାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ପରିବାରର କୌଣସି ବଡ଼ ବୁଢ଼ାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗିଡ଼ିପାରେ, ସେ ବିଷୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ଯଦି ଶନି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତି ତେବେ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମକର ରାଶି। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ରହିବ। କାମର ଚାପ କମିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହେବ, ମନ ଟିକେ ଭଲ ରହିବ। ସପ୍ତାହର ମଝିରେ ଯାତ୍ରାର ସଂକେତ ଅଛି। ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ବଢ଼ି ରହିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ସପ୍ତାହର ମଝିରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ସପ୍ତାହର ମଝିରେ ଅଫିସରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଝଗଡ଼ା ନ ହେଉ, ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଟଙ୍କାର ମାମଲା ଭଲ ଅଛି ଏବଂ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରିରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଆରମ୍ଭ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଓ ଚାକିରିରେ ଉନ୍ନତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତାହର ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟମ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସପ୍ତାହର ପରିସ୍ଥିତି ମୋଟାମୋଟି ମଧ୍ୟମ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ରହିବ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜିନିଷକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ପାରିବାରିକ ଟେନସନ୍ ମଧ୍ୟ କମିବ। ଜୀବନର ରାସ୍ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲାପରବାହୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ୟାରିୟରରେ କୌଣସି ଜୋଖିମ ନେବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଥଣ୍ଡା, କାଶ, ଜ୍ୱର ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ଆସିଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଥିଲା, ସେ ସମସ୍ୟା ଏହି ସପ୍ତାହରେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଳ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମୀନ ରାଶି। ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ସେ ଲାଭକାରୀ ରହିବ। ଟଙ୍କାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ତାର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପରିବାରରେ ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି। ମୀନବାଳାଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଛୋଟ ମୋଟ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲାପରବାହୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରା ସପ୍ତାହରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କଲେ ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ।
ତେବେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ହେଉ, ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହି କାମନା ସହିତ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଅନୁମତି। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର।